Good morning ma'am, good morning classmates. Karon is akong topic is about siya sa Module 23, Socio-Emotional Development of the Intermediate Scholars. Okay, so what do you mean by socio-emotional development? Socio-emotional development means how children start to understand who they are, what they are feeling, and what to expect when interacting with others. So, ang giingon diri is nagpasabot nga unsaon daw sa bata pagsabot. Unsaon sa bata pagsabot og kinsa siya og unsa iyang ma-feel o unsa iyang ma-expect during nga makighalubilo siya sa uban. So next is learning outcome. So at the end of this module, so you should be able to identify the socio-emotional characteristic of children in their late childhood stage. So, diri na tumabalaan ang mga nagkalain-lain nga emosyon. Kalain-lain nga mga emosyon sa mga bata during sa ilahang late childhood stage. So, second is determine the qualities of family life that affect older children's develop, including changes in family interactions. Second is ma-determine na to ang mga qualities ilahang family nga makaapekto sa ilahang pagdako nga makaapekto sa pagdako sa usa ka bata, including sa bag-o sa ilahang family interaction. So third is interview a parent regarding their child's socio-emotional development. So at this period, socio-emotional development, children are spending less time in the home. The bulk of their time is spent outside the home or either alone or with other children. They are used to interacting with different ages and gender. So, kini nga period is ang giingon diri nga mas dako pa daw time ang mga bata sa gawas kaysa ilahang balay kay di ba? Kung makabantay mo sa mga bata, ang ilang ginahuna-huna is more on dula. Then dula ra jud sige nila ginahuna-huna kung kanang kuan kung wa sila kuan magdula sila maglakaw-lakaw inana magdula-dula sa uban. Then kana pong time nga naa sila sa eskwelahan, example na sila sa eskwelahan, di ba ang mga bata kay kung wala sila klase na subject nga may klase dula human paniudto dula inana gid sila. Then inana ra Japon pag abot nila sa ilahang balay ana gikan sa eskwelahan, ang ilang hunahuna is dula ra Japon pag abot nila sa ilahang balay di pa na sila kailis ilabay na silang mga bagay malabayan pagkahuman dagan-dagan na rin sa dulaanan makidula na sa uban bata inana ba muna nga ang giingon diri is mas dako pa sila time sa gawas kaysa sa ilahang balay. So next is understanding self-competence, self-identity, and self-concept. Self-competence is one of the most widely recognized characteristic of this period. This is what Erik Erikson referred to when he described the developmental task of middle childhood. So ang sa self-competence is katong kung naka-remember po mo sa gi-discuss ni Erik Erikson itong gi-discuss ni Erik Erikson nga about sa middle childhood. So katong itong na ay virtue tas ano sa yung virtue competence or competency not yung virtue. So next is the social crisis industry versus inferiority. So kani nga ang industry versus inferiority na discuss naman ni Ma'am last na to mga module. So the industry daw is katong occurs when child is pressed for productive activities such as painting and building. So kung moingon for the inferiority occurs if child effort are regarded as messy or inadequate. So next is self-identity and self-concept. During late childhood, children can now describe themselves with internal and psychological characteristic and traits. So during sa ilahang
as during the sa ilang late childhood, ang bata is makadescribe na sa iyang kaugalingon with internal and psychological characteristic and traits. So next is they must likely employ more social comparison, disti, distingi, disting, distinguish themselves from others in dealing with others' children. They should increase in perspective taking. Their ability increases with age. So, sagad is more on social comparison. So, i-compare nila sa society ang ilang kaugalingon or friends and dealing with other children. They should increase in perspective taking. So, kini nga abilidad or kakayahan sa ilahang pagdako makapataas ni sa ilahang panghunahuna samtang sila nag-anam-anam og kadako. Mm. So perspective taking enables the child to first is judge others' intention, purposes, and actions. So makajudge sila sa uban intention, purposes, and action. Give importance to social attitude and behavior. Makahatag sila importance social attitude and behavior, and increase skepticism of other claims. So next is emotional development. Children of this stage show improved emotional understanding, increase understanding that more than one emotion can be experienced in a single experience. They may also show greater ability to show or conceal emotions. So, kini nga stage ang mga bata ani is nagapakita sila improvement or naga-improve na ang ilahang panghunahuna og pagsabot. Then naga-increase ang pagsabot nila sa bisan sa gamay nga experience but para sa ilaha is dako na ni nga improvement. So next is emotional intelligence or EQ. So EQ, the ability to manage both your own emotions and understand the emotions of people around you. So first is developing emotional or self-awareness. So from the word nga self-awareness. So aware na kasi imong kaugalingon. So next is managing emotion or self-control. Kanang tong pag-control nimo sa imong kaugalingon or emotions. So kanang like kana ang nabitaw isa ka bata magpabadlong, ay isa ka bata nga pababadlong or basta badlongon siya nga bata. Kailangan nimo i-control ang imong kaugalingon or imong emotion para dili nimo siya mapasakitan, dili nimo siya madapatan. Ana ba? In short, magpaubos na lang bitaw kasi imong kaugalingon, dili na lang jud dili na nimo patulan. And increase skepticism of other claims. So next is emotional development. Children of this stage show improved emotional understanding, increase understanding that more than one emotion can be experienced in a single experience. They may also show greater ability to show or conceal emotions. So, kini nga stage ang mga bata ani is nagapakita sila improvement or naga-improve na ang ilahang panghunahuna og pagsabot. Then naga-increase ang pagsabot nila sa bisan sa gamay nga experience but para sa ilaha is dako na ni nga improvement. So next is emotional intelligence or EQ. So EQ, the ability to manage both your own emotions and understand the emotions of people around you. So first is developing emotional or self-awareness. So from the word nga self-awareness. So aware na kasi imong kaugalingon. So next is managing emotion or self-control. Kanang pag-control nimo sa imong kaugalingon or emotions. So kanang like kana ang nabitaw isa ka bata magpabadlong, ay isa ka bata nga pababadlong or basta badlongon siya nga bata. Kailangan nimo i-control ang imong kaugalingon
or imong emotion para dili nimo siya mapasakitan, dili nimo siya madapatan. Ana ba? In short, magpaubos na lang bitaw ka sa imong kaugalingon, dili na lang jud ka mo, dili na nimo patulan. So next is reading emotions or perspective taking. So kini siya dere is kanang like kung kabalo bitaw ka sa emosyon sa isa, kung kabalo ka sa emosyon sa imuhang kauban, imuha na lang siyang sabton na ba, like tahay naghilak siya or nasuko inana kada bitong imuha siyang ano ba to siya, imuha na lang siyang pasagdan bitaw nang imuha siyang sabton pasagdan na ba, imuha siyang pasagdan ingon da ka bahala na siya basig nasuko na siya inana, basig ganang nasuko naghilak na siya, basig nasakitan na inana, imuha na lang siya sabton, dili na nimo bitaw siya disturbohon, dili na nimo siya sige kuanon, dili na nimo basig masuko pa inom, dili na nimo siya, di na nimo disturbuhon kanang in short bitaw nang nabasa na nimo kung unsa ang naas iyang una kanina sakitan ni ron kinaghilak man kini nasuko ni kay na inana ba imo nang nabasa ang kung unsa ang naa sa iyang unsa yang emotion or unsa naa sa iyang o unsa iyang gibati. So first is handling emotion or solve problem. So pag-handle nimo sa imuhang emosyon, pag-handle nimo sa imuhang kaugalingon, o dapat nga kabalo pug ka mo resolve sa tanan nga problema nga maabot sa imuha. So next is building friendship. As children go through their late childhood time, this spend in peer interaction increases. So social interaction daw is dako siyang impact when it comes to building relationship, because in this stage peers are people with the same level makamake jud tag interaction because same ra man ang age nana ba. For them, good per relationship are very important. So ang per relationship nga gibuild daw sa bata is very important. At this stage, children prefer to belong to same-sex per group. Ani nga stage is mas gusto sa bata nga mabilong siya mabilong siya sa same per group, or kanang mabilong siya sa kanang prefer siya ba asa siya prefer, asa siya komportable, or unsay ay same sila og kasarian nana. So next is okay. So thank you and that's all. God bless. So, good evening everyone. So, sorry ko. So, there are 5 types of peer status. Ang katong lima mo to siya ang popular, average, neglected, rejected, o controversial. So, ang popular daw sa peer status is frequently nominated as the best friend and one rarely disliked by peers. So, naging dali nga, permira ni siya mapili as best friend, pero dira sa mapanag sa dili siya ganahan sa iyang mga kaedad. Mga siya. Ang sa popular. So, next, kay ang average. Average, receive an average number of positive and negative nominations from peers. So, dali, mo ni ang kanang makadawat siya daghan nga negative o positive gikan sa iyang mga kaedad. So, next is neglected. Very seldom nominated as best friend but is not really disliked. So, parang panagsara siya manominate as best friend or panagsara siya mapili pero dili siya ganahan. So, next is rejected. Infrequently nominated as a best friend but one who is also disliked by peers. So, rejected daw, kini kay panagsara siya pilion as best friend, pero isa pud ani nga dili siya ganahan sa mga kaedad niya. Muna siya ang rejected sa peer status. So next is on the last day kay ang controversial. Frequently nominated as a best friend but at the same time is disliked by peers.
So, diri kini kay permi siya ma-nominate as best friend pero permi siya pilihan as best friend. Pero dili siya ganan sa iyang mga kaedad. So, bali pili lang iyang pagkuan. Pili lang iyang pakipag best friend sa ubang kuan. Sa iyang man kaedad. Sa edad niya. Pili lang. So next is popular. So the next slide is popular children have the following skills which peers find very positive and as a result they become the most favored in the group. So nasa lima ka skills which peers find very positive. So maada ni siya positive or negative positive ug negative mo na siya ang positive o negative sa kuan sa peers. So ang positive na siya lima. They give out reinforcement. So dili naghatag siya og paglig-on, reinforcement, paglig-on sa isa ka bata or tao. Number 2, they act naturally. So, the way nga mo act sila, so natural lang. Muna siya. Number 3, they listen carefully and keep open communication. So, maminaw silang mayo tapos open sa sila when it comes to communicate or communication. Open kay sila. So, number 4, they are happy and are in control of their negative emotions. So, manipayon sila, ginakontrol nila ilang mga negative emotions kay isod na. Number 5, and the last is, they show enthusiasm and concern for others. So, naghatag sila og kadasig ug kabalakas sa uban. Muna siya ang positive. Lima ka positive. Mo siya, lima ka positive. And on the other hand, here are the characteristics of neglected children and why the group of majority of the peers develop negative feelings towards them. So, mo na siya ang mga negative na characteristics sa mga bata. Naapod ni siya upat. So, the first is they participate less. They participate less in the classroom. So, kani kay kuan dili kay sila mo appeal or dili kay sila mo participate sa kuan silang classroom. Dili siya mo participate labi na sa mga activity o na ang mga negative peers sa bata. Ay, negative sa bata lagi. Negative characteristics sa bata. They have negative attitude in school, tardiness, and attendance. So, nasad sila negative attitude pag-abot sa eskwela, labi na sa pagsulod sa room. Sila negative attitude. Mayroon tag negative attitude, meaning, maraglain di siya batasan na pag-abot sa school. They are more often, number 3, they are more often reported as being lonely. So, permi po ni siya makuanan nga lonely siya. Muna siya. And number 4, they are aggressive. So, kini, gabi ni ka maldito. Muna siya sa in boys. They become impulsive, have problems in being attentive and disruptive. Muna siya ang aggressive, like maldita o maldito. Pag-abot sa eskwelahan, labi na sa mga lalaki, muna ang mga siaw, mga maldito, they are emotionally reactive and slow to calm down. Tapos na po sila problema sa panagad. Or, dili, emotionally reactive and slow to calm down. So, dali ra po sila ganing calm down. Lagi, dali ra sila uyom. Dali ra sila maulian. Kailangan pagkakuan. They have fewer social skills to make and maintain friends. So, naapoy magstay sa iya, kaya mga friends, gihapon, mahadlok siya, mawad anong amigo. Napo siya, social skills to make and maintain friends. So, the next is,
Next slide about family. So, sa family, support at this stage is crucial. If children do not find a supportive family when they find their interest, or example, in hobbies like riding a bike or playing a musical instrument, they can easily get frustrated. If families are a primary support system, failures and setbacks become temporary and surmountable rather than something that is attributed to personal flaws or deficits. This time is a critical time for children to develop a sense of competence. A high-quality adult relationship, specifically family relationships, enable them to successfully go through this stage of development. So, diri adlaw kay dili makakita ang bata nga dili supportive ang parents labi na sa o labi na gusto sa bata nga nasa iyang interest sa iyang parents magbuhat na sila og kanang butang bitaw nga para mapansin sila na like parehas ana magdula-dula sila og bike like ana or mag-play sila og mga instruments or kana magdula-dula sila sa gawas or sa ilang kuan na marami itong nagpapansin sila ka para ma-supportaan sila sa yung parents. Kung ang pamilya daw saka sistema sa pagsuporta sa bata, ang mga mali nga nabuhat o mga mahimong temporary surmountable kaysa o sa kabutang dapli pasangil sa personal nga masayap o mga kakulangan. So, mao na siya. Kini nga panahon sa kritikal nga panahon alang sa mga bata sa pagpalamo sa kapagbati sa kalapos. Usa ka taas sa kanila. Mao siya ang sa family. Diri nagkakuan ang mga bata murag nag gusto sila atensyon. Nangikan silang parents. Gusto sila og kanang suportaan sila sa ilang gibuhat. Ano siya. Labi na pag-abot sa kuan sa pag-adult na kanang medyo na sa pag-abot na di ba mag-uyab na sila so so dapat kuan supportahan ka need nila og support. So next is big ideas. This module stresses that during late childhood, a wide variety of biological, psychological, and social changes take place across the development domains. So, during sa late childhood, a wide variety of biological, psychological, and social changes daw kay muna siya mag-take place across the development domains. Muna siya. As children progress through late childhood, the family environment remains extremely important, while the community environment, including the school, also becomes a significant factor in shaping the children's development. During late childhood, peers have an increasingly strong impact on development. Peer acceptance becomes very important well-being. So, during the late childhood, ang mga kaedad daw, kanana sila, ni-increase na ang ilahang strong impact sa development. So, muna ang mga kaedad, mga kaedad, so hindi siyang peer, acceptance become very important to be. So, dapat kanang dawat, so, sa mga kaedad, dawat na nila, importante gid ang well-being. Sorry na kayo. Bago ako. So, the lastly is implications to childcare, education, and parenting. Primary school children's socio-emotional competency should be viewed in the context of the child's development age. Healthcare providers, teachers, and parents should be able to muna na siya ang mga kuan. Implications, childcare, education, and parenting. Gain understanding of their child's socio-emotional strength and weaknesses by so muna siya ang dapat mag-gain o i-gain ang understanding sa bata labi na child's socio-emotional strength. So mag-gain ang
socio-emotional strength sa bata o iyahang weaknesses by encourage ang mga bata nga istorya ang about sa mga feelings without forcing. So, dapat dili gid pugson. Next, provide opportunities for children to build relationships their with teachers and fellow classmates. So, dapat nga ang mga bata open sila sa mga teachers or ilang classmates, so mag-build sila of relationships kay para dili ma-feel sa bata nga kuan nga lonely siya or kana na siya problema dito na niya isulti kay naman siya makabuild naman sa relationship sa classmate o sa teachers. So remind children that friendships have their ups and downs and that occasional conflicts and arguments can be healthy. So dapat remind sa mga bata nga ang friendship nagi na siya. Ang friendship nagi na siya sa during sa mga ups and downs, labi na sa mga problema. Nagi na yung mga friends, yung mga best friends, yung mga barkada, mo na siya. Naka-conflicts na siya. Conflicts and arguments can be healthy na siya. Design activities that allow children to work on their own and discover activities and hobbies that they enjoy. So, diri dapat ang mga bata magtrabaho na sila ilaha. Dapat magbuhat na sila or mag-discover na sila og ilahang own activities. Lagi magbuhat na sila sa ilarang kaugalingon nga dapat active sila ana o alam ka kana labi na silang hobbies mga hobbies nga kuan nga mo na siya dapat ma-enjoy sa mga bata sa mga nagbuhat ng activities mga nag-discover nila. And the last is model healthy relationships. So mo na siya model healthy relationships. So thank you for watching. Sorry guys, napagod ko. Thank you.